Seryoso ka? Oo, ma'am. Okay guys, last booking na tayo guys. Last booking na. 8 na eh. Uwi na, uwi na. Habang na tayo nakapasok po guys. Pagka cash pumasok, hapon wala eh. Wala na din ng free ride kahapon kasi last booking yung hapon. Naka-grab day. Kasi dagat naman naman sa amin hapon, malaki-laki. Kaya naka-grab day eh. So waiting naman tayo na papasok. Ano guys, kung pumasok ka guys. Ano cash? Alright, nakakash na yan, nakakash. Tere, ma'am, tere. Tere. Ayos ko lang ah. SRCC. Yeah. Sige ma'am, okay na yun. Pa-free ride yan lang. Pa-free ride yan. Uwi na ako ma'am, last passenger ko na kayo. Seryoso ka? Oo ma'am. Taga dito lang din ako, passenger mo lang. Isa last booking ko na ma'am. Nililibre ko na yan. Kapag ka uwi na. Sige na.